Malai Laima Pandao. Pass inci. Saudara hambayang maro, sentini ojaga Baijalbari Higher Secondary School Pandao, beskang 19 Tarik Januari 2025, Debbarma Bosong Malai of program no di Kwchar Kogla Pandangka, gai ani logi tonggo sini Debbarma Bosong Malaima nongkoni komite ni presiden Masang Mohanam Debbarma te tonggo sini a komite ni no Baroksa Adong Rupu Kumar Debbarma tonggo Orun Debbarma ingkai te kubuni sini members of tongbayo ingkai sing osaga 19 tarik ni je Debbarma Pandao koham dodom khaye palai lainani te abo kaham kai success ngui basadani amtin bagi jengtini Baijalbari Higher Secondary ni Panthoro kai sini preparation dog naika abun dogologi jeng Kwchar meeting bo khaika ingkai sini 19 tarik Januari 2025 de program bungnani jeng abuni sekangno thanai 11 tarik Kwchar press meet khaika ingkai sini timetable kisisa head karika ingkai tabuk abuni Bagwi sini komite ni presiden Masang Mohanam Debbarma bo subrugui jatno sai karine जों थांनाय 11 तारिख जानुवारि 2025 आफोर प्रेस मिट खायगा आ प्रेस मिटा जों साख्लायजांवानि 10टा समय जों बिस्कांनि 19 तारिख 19 जानुवारि 2025 जों आरो जोंनि Debbarma Bosongनि Malai Laima Panda जों आरो Baijalbari आरो माथा जों खांनाय होनो जों आवाय खांनि ओमफ्राय जों नुखा 19 जानुवारि वो आदिनो जोंनि कगबरक दिवस गाम बागैनो मिनिस्टार बरमग्रां मिनिस्टार बा अफिशियल बर जखनो आदिना एंगेजमेंट आबागैनो जों आबुनुगैनो जों आबो टाइम टेबल जों किसिसा जों अर्डार खायगा जों आबो सलायखा आबो खलाय 10टाव खलायो जों आबो आबो जों दुइटा जों चेंनायसिनाय जोंनि प्रग्राम दुइटा जों चेंनाय एस प्रग्राम टेंटेटिव प्रग्राम शेड्यूल जायाबो दुइटा होइते साइडिंनि 7टा बन्द कन्टिन्यू होनाय आबागैनो जों आरोबो ताबो हायहाय जों आजिबो जों आबो साख्लायखा ताबो आं committee ngai Debbarma Bosong ngai ang so tonhane apil khayo koi horo okra chalai jotno tongkhai aro manjak lekhainai 11 tariko abo Tripura hawa poila amtui chengleimani Malai Laimani taw ordo pharo pal khai chongro o Tripura hawa je khnai tongnai o median bising diklai jotno rang koi horo phailidi jongro kuthumlainai adino program nai felicitate khainai borom khaijanai sini okra rongno sini kasam haparo samung tangnai rongno official rongno je amtui sahittik rok amtui writers rok shilpi rongno borom khainai abro tai sini cultural program nai musamung tongnai rosamung tongnai khatung khaja khlainai jong program khainai thangtongo sini bising hamdangma khairungma abtai kuplung swagjaran bagai asmo jotona hambai abuna sini saklai गोबां मा बर'राव सावै दं मामा जों आ थांनाय प्रेस मिटिं साकाजाव नन पलिटिकल नन रिलिजियस जों थिन त्रिपुरा हाव पलिटिक्स खायना बागै आदं र कतर कतर आदं र काहाम काहाम आदं र दिनै जोंनि 70 बोसोर सिगांनि सिम चेंलायमानि जों भारत हा कतर बाय पुरुलायमान बिसिं दिख्लाय तावबो दं जो samung tangtongnai ro borong life sacrifice klai tawo khlai tongnai yo tawo je mantri sabha tongtonai MLA tongtonai politics tongtonai borok khabai khoi khlai tong borong no
bong ada tai sung omti clay te kisa politics khane abon nangiya sung khaita mo tong o society o adong o je nakuma je jaga politically ba government system o sung khlaimaya ba khain khani tai society সহযোগিতা নাঙ্গো আ জায়গাও আগে বস্তু সা তিনি যে শিরাই শিকুরুম সাইকুরুম বড় যাতে সোসাইটি ও রিটার্ন রিটার্ন বাগে সোসাইটি ও আব সাবর কন্ট্রিবিউট খানা বাগেছে তিনি ও অব তিনি নাহারমু যাতে সোসাইটি ও হামজামা কুপুং ওয়ালাই লইয়া উলাই ওই जों সোসাইটি ও যাতে কাহামলা ও তাও বুসকাং কাহাম কাহাম কতর কতর বা বুসকাং তিনি তাও আইটি जों সাগা দিনব the world wide abo world tau chikon thanga tung tau world khulu ka hano whole world no sung tu ka aboro sin buska mo tin siklar of tin srai da buisha byang ti tung nai kono jusu was jang gai help khna gai society no develop khna gai on sin na ham sung adino phaidi sung ar sara leinai adino sung abono taiksa sung subai sung khna leinai ka jadon ko bo koro sung khali na তাবুসা পর্যন্ত সিনথানি কনফার্মেশন মাসুয়া কস খাতমুই দङ जों गभर्नर जिष्णु देबबर्मा सफैनाय मन्त्री जोंनि बिकास देबबर्मा ट्राइबल मिनिस्टार बो फाइनाय आफा कनफार्मेशन मोनखा अनिबेस देबबर्मा फरेस्ट मिनिस्टार बो फाइनाय आफा कनफार्मेशन मोनखा विश्वकितु देबबर्मा बो फाइनाय ताइ जत एमएलए रक देबबर्मा बसंनि ताइ जत एमडीसी रक देबबर्मा बसंनि তারপরে ইএম রক এক্সিকিউটিভ মেম্বার টিডিএডিসি নি বড় তার চেয়ারম্যান টিডিএডিসি নি বড় সবাই তাই যে আগিনি মুখ্যমন্ত্রী যিনি মন্ত্রী কাজাম দশরথ দেব বিনি বত তুরিজা বিনি ফ্যামিলি বড় ফাইনাই বিনি ফেলিসিটেশন নাম বাগৈ আগিনি যে স্পিকার সুদর্ণ দেববর্মা বিনি বসালা ফাইনাই তাই আমদিখিনো তাইব যে আগিনি মন্ত্রী কাজাম রক সব আং দেশাগা অফিসিয়ালস রক হাই অফিসিয়ালস রক গরম গ্রাম যে সাহিত্যিক রক নন্দকুমার দেববর্মা বড় হাই বড় রক বান্নাই বড় ফাইনাই আবো স্যার আবো হংগাই ভুল ধারণা আং প্রথম সানায় ভুল ধারণা তাবো যত বসং যত যে তাবো আলগা দখান বড় जों नुक दङ बर' बाथ्राखौ हावो जों जेहेतु मेजरिटी सुरना हारै दङ जों जुदि गाहामखाय हिमिया हंखाय जों गाहामखाय जों नायथुया हंखाय जिनि नुखुंनाव जुदि गाहामखाय चाबजाया हंखाय बुइनि आनि थांतां सुनाय हंखाय जों जुदि मेजरिटी जों जेहेतु अब बाय बार्स अफ दा जों मेजरिटी जों बाथ्राखौ हावो दायित्व गोबां दङ किन्तु दायित्व जों नाजागि हंखाय जों आजे आलगा दखारो बरां आफु सागा बुं गाहाम गाहाम अनेक सामु दङ खाय दङ आबर जों सुनथाय बुं जोंनि गाहामनाव बुंनाय ओंखाय जों आमतिखना जोंनि समाजनाव जोंनि ससाइटिनाव जोंनि बसनाव तरिना लंनिया नांनाय बायथागो हंगाय आसुनो फायदि जों हामजामा बागलायनाय जोंनि बिसिङाव खायरमा जों बागलायनाय नाकारमा सुलायनायसो जोंनि बिसिङाव जोंनि फेमिलिआव जोंनि आरिआव नखनु खुङो जाहाथे जों गोथार गाहाम ससाइटि जों डेभेलप खालामनो आसुनो